Salam alaikum, bonjour. La recette d'aujourd'hui est un cake salé au surimi, champignons et épinards. وصفة اليوم كيك مالح بالسيريمي والفطر والسبانخ. Les ingrédients sont 200 g de farine, 3 œufs, 2 sachets de levure chimique, 80 g d'huile de table, 200 g de lait entier, 100 g des épinards, 80 g de champignons, une cuillère à café de thym, 100 g des oignons sautés, un peu de sel, un peu de poivre, 4 morceaux de fromage selon le goût, coupés en dés, 80 g de fromage selon le goût, pour moi c'est du fromage rouge, 100 g de surimi et des olives noires. Pour ce qui concerne les épinards, ils sont sautés dans un peu d'huile d'olive, sel, poivre. Pour ce qui concerne les champignons, également sautés dans l'huile d'olive, un peu de sel et un peu de poivre. Pour les oignons, ils sont sautés avec une gousse d'ail dans un peu d'huile d'olive, sel, poivre et un peu de thym. بالنسبة للمقادير غتكون بحاجتنا 200 غرام تاع الطحين، 80 غرام تاع الزيت المائدة، 2 باكيات الخميرة، 200 غرام تاع الحليب، 3 تاع البيضات، شوية البزار، شوية الملح، معلقة صغيرة تاع الزعتر، 100 غرام تاع السبانغ اللي شحرنا شوية الزيت، البزار والملحة، و 80 غرام نتاع الفطر اللي تاهو مشحر بشوية زيت العود والبزار والملح، 100 غرام البصلة اللي مشحرة بشوية الزيت مع واحد ضريس تاع الثومة وشوية الملحة والبزار والزعتر، 4 تاع القطع نتاع الفرماج حسب الذوق اللي مقطعين مربعات، 80 غرام تاع الفرماج حسب الذوق، بالنسبة لي أنا الفرماج الحمر اللي هو محكوك، ما بين 80 و 100 غرام سيريمي والزيتون الأسود. غادي نبداو بسم الله بالبيض، نديروه في واحد الإناء، الزيت، البزار والملح، الحليب يعني السوائل كاملين، نحركوه مزيان حتى يندمج البيض. Alors dans ce récipient, on a mélangé les 3 œufs, le lait, l'huile, sel, poivre, et on les mélange bien. On ajoute la levure, essayez de tout récupérer. نزيدو الخميرة، نتوما تتحركوا فويتون فويتون. On ajoute la farine, نزيدو الطحين،
هذا النوع تاع الكيك المالح ما تيطلبش الخدمه بزاف. الوغ كيف شفتوا معايا الطحين عندي من النوع اللي يشرب ليا السائل بزاف. كون فو فويي لا فارين l'absorbe il absorbe bien le liquide. Alors je vais ajouter un peu de lait. Juste un peu, 30 grammes, شوية. On mélange bien. On ajoute les autres ingrédients au fur et à mesure. نزيدو العناصر الأخرى شوية بشوية. هنا نحيدو الفوي n'enlève le fouet et on incorpore les autres ingrédients avec une cuillère. Alors on incorpore délicatement les autres ingrédients avec une cuillère pour qu'ils ne se miettent pas. نزيدو العناصر الاخرى غير بشويه، حنا تنحركوه بالمغرب او بمعلقه العود باش يبقاو صايمين. نجيبو واحد المول اللي حنا دهنينو بالزبده ورشينو بالطحين ونديرو فيه الخليط. Et après on verse l'appareil à cake dans un moule beurré et fariné. Comme vous voyez. Récupérer tout le mélange. من بعد نزيدو هاد الحبات من الفوق باش يبقاو باينين لينا من بعد الطهي.
Après, on ajoute les olives restantes sans les enfoncer. La cuisson se fait dans un four chauffé à 180 degrés Celsius jusqu'à ce que la pointe du couteau en sort sèche. الطهي تاع هاد الكيك تيتم في واحد الفران اللي حنا مسخنينه على 180 درجة حتى تخرج لينا الموس ناشف. Après cuisson, démoulez le cake et le laissez refroidir sur une grille. بعد ما يطيب الكيك حيدوه من المول وخليوه يبرد على واحد الشبكة، وعاد بعد ما يبرد مزيان عاد قطعوه. Le cake salé aux cérémies, champignons et aux épinards est ainsi cuit. Bon appétit. الكيك المالح اللي صوبنا جميع بالسيريمي والفطر والسبانخ ها هو وجد بصحة والراحة.